মাগো দশ ভুজা অচু তুই ধরি ই দুঃখী দুঃখ কে করুচু তুই পারি মাগো জগৎ জননী তোরি না ধরি মাগো করুছে মুই ততে দইনি
पिला कहले जे माँ के डाक माँ सुनबे बोले होय पुता माँ के डाकी डाकी थकी गले हाँ माँ तो मोर डाके नहीं सुन ले नहीं सुन ले बिल्कुल कुल 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 नहीं सुन ले नहीं सुन ले माँ से नहीं सुन ले हाँ हाँ माँ संग के रह जानी छ माँ संगे बाबा थी सोन बापा ती सुन ले हाँ बापा थिसन हाँ माँ संगे बापा थिसन है जति माँ के जणे के डाकले बापा मन दुख है बागो माँ से नहीं सुन ले बापा के हैं डाकी देख राखो सुनबे तो सुनबे गो ही भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो हाँ हाँ अरे रही चके ठाणे ही तुमर नाके धरी है गो भबुए में पारी तुमर नाके धरी ई भबुए में पारी आहे प्रभु डबरुधारी ई काहर भाबर भोले पड़ी हाँ হয় হো ভোলা না তো মতে গল পাশিরে ই কাহার ভাবর ভোলে পড়ি হয় হো ভোলা না তো গল পাশিরে भोले बाबा बोली डाक दे उछा हो रहिया चके ठाने हे भोले बाबा बोली डाक दे उछा हो बसिया चके ठाने ही तुमर नाके धरी बबुए मी पारी तुमर नाके धरी बबुए मी पारी आई प्रभु रमण धरी कहर खबर भोले परी हो बोला ना तो गलो साड़ी पदार धर बाबा सबान तर दया रखिथिब भूली नहीं जीव प्रभु भवने सारा दया रखिथिब भूली नहीं जीव प्रभु भवने सारा हे मो साड़ी पदार धर बाबा प्रभु धवने सारा ठिकाना मुई पाएबी और तते देवी ठिकाना मुई पाएबी और तते देवी तुमार कुरिया के आसी आहार भावर भले पड़ी और हबरा ना तो गला पासुरी आहार भावर भले पड़ी और हबरा ना तो गला पासुरी
तो एंता भगवान को जिते डाकले भी भगवान नहीं सुनन काहेला जे गो काहे जी नहीं सुनन काहे जी नहीं सुनन तुम्हें कल कल हबो ई पाखे नहीं बस सुनो छ तो आ चुपचाप थियो बेले पाखे बस जोहार प्रभु ननी हाँ मन निर्मल जार देही हाय गो मन निर्मल जार देही हाँ उद्धव गंगा जल से सही आमर मन चंचल नहीं थिबार पर्यंत भगवान कर मंदिर के हमें 108 पारी जाए गले भी भगवान नहीं सुना नहीं सुनो माँ जदि सुनबे माँ के एक मन एक चित्त डाकले जी माँ सुनबे सुनबे सुन आमे माँ के धीर स्थिर मन रे टिके देखी देखमा हां हां माँ रो ममता पण तो छाई हाँ माँ रो ममता पण तो छाई भांग खाई दी छने देखत सुख दुख दुनिया रो आसरा से जिनमा हमको 10 मास 10 दिन गर्भ रे धरी कर जन्म कर हाँ हाँ से माँ कना हमको डाकले नहीं सुनन भाई सुनबे 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 निहाती भाव रे सुनबे माघो गिरी नंदिनी हाँ हि जग जननी मा अगवर्ण पूर्ण अभया हिमागो गिरी नंदिनी जग जननी मा अन्नपूर्ण अभया मागो सिंह बाहिनी महिषा मर्दिनी मा ढांकी पे छत्र छाया मागो सिंह बाहिनी महिषा मर्दिनी मा ढांकी पे छत्र छाया मागो गिरी नंदिनी जग जननी मा अन्नपूर्ण अभया मागो गिरी नंदिनी जग जननी मा अन्नपूर्ण अभया তুমি জগতর মাতা জানো গো সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী ঘেন গো মর রত। তুমি জগতর মাতা জান গো সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী ঘেন গো মর রত। মাগো গিরি নন্দিনী জগ জননী মা अन्नपूर्णा अभया हे मागो सिंह बाहिनी महिषा मर्दिनी मा ढांकीते छत्र छाया मागो गिरी नंदिनी जग जननी मा अन्नपूर्णा अभया
ডাকলে বি ভগবান নাই শুন কাই হেলা দে নাই শুন এটা হচ্ছে কলি যুগ হ্যাঁ সত্য যুগরে ধ্যান ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা কলি যুগে কেবল নাম নাম সত্য যুগরে চারিপাদ ধর্ম ଥିଲା হ হ ভগবান কু তপস্যা কলে ভগবান নিজে ভক্তঙ্কর পাশকে আসুଥିଲେ ଥିଲେ ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ করি করি প্রভু রামচন্দ্র কে পাইଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে গোপী মানে সেবা করি করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কু পাইଥିଲେ পাইଥିଲେ গো হেলে কলি যুগে কেবল নাম নাম কলি যুগরে ভগবানଙ୍କର নাମ ଶିବା ହଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନି ପାରୁ হয় গো ଆମର ସେତେ ଶକ୍ତି ନି ହେବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖବା হ্যাঁ হ্যাঁ তো ସେଇ ନାମকে ଆମେ ଗାନ କରି କରି ଗାନ କରି କରି ଗାନ କରି କରି ଇ କଲି ଯୁଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମା হ্যাঁ হ্যাঁ তো ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦେ କଥା ଲେଖି কাই বলি গো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା পিতা ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା। ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ পঢ় ଗୀତା গীতা ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତ ଭାଗବତ ପାନ କଲେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇମା হয় গো ତ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା ପିଲା ହ ଇ ଆମର କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହ 4,32,000 32,000 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରମା କର୍ମା ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବସମା ହଁ। ଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସିବା କମି କମି ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସିବା হয় গো ମଣିଷ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ 3.5 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମା ଅଛ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବସମା ବୋଲେ ଆମର ଆୟୁଷ ବି କମିଯିବା କମି হ্যাঁ ଉଚ୍ଚତା ବି କମିଯିବା হয় গো ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମାଲିକାରେ ପଦେ କଥା কাই বলি গো ଆସିଛୁ ଏକେଲା ହୋଇ ରେ ପାଗଲା ଯିବୁ ବି ଏକେଲା ହୋଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ଗଲା ବେଲେ କେହି ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଜାନ ଯିବୁ ତୁଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଇ ଆରେ ପାଗଲା ମନ ଆରେ ଅବୁଝା ମନ ଦିନେ ନ ଭଜିଲ ରାମ ନାମରେ ଦିନେ ନ ଭଜିଲ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଆରେ ପାଗଲା ମନ ନନିଲ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆସିଛୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯିବୁ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ শূন্য হই ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ হ্যাঁ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମର মরই ନନି হ্যাঁ ତ କଲି ଯୁଗରେ ଭୀମ ଭୋଇ କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ কেন লিখিছন ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ ଲୋକେ ହୋଇବେ ବିନାଶ ଚଉଷଠି ଜୁଲି ପରପର ପୁରୀ ବୁଲି ଖାଇବେ ମାଂସ ଆରେ ଅବୋଧା ମନ ଦିନେ ନ ଭଜିଲ ରାମ ନାମରେ ଦିନେ ନ ଭଜିଲ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଆରେ ଅବୋଧା ମନ হে ସୁର ନାନୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା হয় গো କେନ୍ତା ଭାବରେ ବୁଝିଲା কেনতা ভাবরে
ଇ କଲି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସବୁ କରି ବସବେ ପାପ ଅଂଶଟା ବଢି ବଢି ଯିବା ହଁ, ହଁ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମି କମି ଯିବା କମି କମି ଯିବା ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମି ଯିବା ପାପ ଅଂଶଟା ବଢି ଯିବା ହଁ, ହଁ। ଇ ପୃଥିବୀରେ ମା ଦେବୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସମୟରେ ହାଇ ଗୋ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ହଁ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷର ମାଂସକେ ଭକ୍ଷଣ ଖାଇବ। କରିବେ। করবে ଇ କଲି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯିବା ହଁ, ହଁ। আর କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲିକରି କବି আর ଲେଖିଛି কার আর ফের ঘটবা তার আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভৌণী চাখণ্ডে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইবে হাই শোণ শোণ মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি যে শোণ শোণ মোহর ভাই নীল হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কলিযুগের সত্যতা হাই গো এ নানি হ্যাঁ তো ভীম ভাই গোটে কথা লিখিলে হাই গো মালিকারে শুখিলা এন্তা শুখলা জায়গা মাটিরে পদ্ম ফুল ফুটে হ্যাঁ আজি সত্য হয়েছে হাই গো ইউটিউব রে তুমি দেখি পারব হ্যাঁ হ্যাঁ শুখলা পঙ্করে সিনা পদ্ম পদ্ম ফুটছি হ্যাঁ কিন্তু শুখলা জায়গায় পদ্ম ফুটিছে ফুটিছে। আর ফুটি সারলান হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মালিকারে যাহা লেখা হচ্ছে আজ পর্যন্ত অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ এবং ভীম ভাই যাহা লিখিছন ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ঘটি বসবা হাই গো ননিলাম হ্যাঁ তো তেণু করি করি আমি মଣିଷ জন্ম পাইছু মাত্রকে সেই হরি নামকে টিকে গান কর হাই গো আউ ই কলিযুগ ভব সাগর মুক্তি পারি হেলা। হে মা গো হে মন জানলু গো এ ননি কে হেলা গো ই কলি যুগে তুই যদি মুতি হেবু মোতি হে বিগরে গাড়সা হেন্তা কহিলি দেম কাতি মুক্তি পাই বলে গাড়সা দিন জানিছে তো হ্যাঁ তো চল চলে তুই এটা রখি থাক হড়বড়ি কে দেখছ গো হড়বড়ি না গো আমার আমার ভয়সার হ্যাঁ আমার টিকু রাউত বাবু সম্মান রক্ষা করে কি অর্ণ বস্ত্র সহিত হ্যাঁ কিছু টঙ্কা প্রদান কলে কলি কলি সেই মা জগৎজনী দুর্গতি নাসিনী মা দুর্গা হাই ছত্র আড়িক রখিথান্তু বোলানন্দে কবার হরি বলা এই গ্রামবাসীଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବାର হরি হরি বলা ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନୀଳାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଥାଉ ଏ କବାର হরি বলা হে মন ভজুথা তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা তুই রাতি রে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজুতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম কি মন জপুতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ ভজলে পাইবু অচলা ভকতি সতিরে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি হে ততে ন দণ্ডিবে কাল জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম এমন জপুথা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
জানিছি পান কলা লোক সিনা জানি জানিছি আগ হরিনাম যে ই সংসারে সার হরিনামকু ধরি ভবু উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ନନିର ଆଗ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଏ ଗଛରୁ ତାର ଫଳ ସରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ବୟସ ଗଲେ ननील क्या बोलेंगे টিকে টিকে মাইনাস করে দউছ पक्षी उड़ी जाए गछर হ্যাঁ तार फल सरी সরিলে गुटे गछर जदि फल फली थिबा হাই গো जाम गछे जाम फलीचे आम गछे आम फलीचे আম ফলিছে जदि फलटे फली थिबा হ্যাঁ बोले अनेक प्रकार जातिर पक्षी माने से फल के खाइबा लागि गछ आबे आबे हाँ। पुता जदि फलटा सरी जिबा हम्म, बोले से गछ के डुंगी भी नहीं देख नहीं देखन पक्षी उड़ी जाए गछरु तार फल सरी रे সরিলে स्त्री भूली जाए स्वामी को तार बयस गले গলে बोले जदि स्त्री पुरुष जदि जुआन जुआन धंगरा धांगरी अच्छा हाँ हाँ देखबे बोले यहाँ के हमर केते एरिया लाग धनु यात्रा माने हेसी हाँ ए नी दादा हाँ आगे सुनो तो केनता प्लस हेबा जे देखमा हम्म, इ लोग के टिके बाहर के नियगो कथा कहउतिले मते भल नै लागे হ্যাঁ तो काना कहउतिली तुमको পক্ষী উড়ি যায় पक्षी उड़ी जाए गछर হাই गो स्त्री भूली जाए स्वामी स्वामी को तार बयस गले গলে स्वामी मनकर बयस थिबा पर्यंत स्त्री माने केते आलिंगन पालिंगन ए, करछ मते तो लाड़ो के हाँ। ना बोल। जदि स्वामी जदि टिके बुढ़ा बुढ़ी हे जई हाय गो। स्त्री जदि टिके जवान छन হ্যাঁ बोले केते गाली झगड़ा हेसन स्त्री पुरुष ए, हाय। बुढ़ा खाली खोउछे और हगुछे तीन गोरी केते मोसी जे गो मा ए सुरननी आर केनता আছে জানিছ কেনতা আছে आग शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरिले पुआ भूली जाए माता पिता को ताको विवाह कले शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरी जेन शिक्षा लगी आमे आज कलेक्टर चाकरी करना आ से शिक्षक कर लगी आमे जेते बेले कलेक्टर चाकरी बड़ बड़ गाड़ी रे जिमा हाँ मास्टर आगे आ का करबे साइकिल ती जेते बेले आसुथिबे आमे कलेक्टर पावर रे आमे जिमा मास्टर के देखले आमे आजि काली पिला माने जोहार गुटे भी नहीं करबे नहीं करबा जेन गुरु लगी आमे कलेक्टर चाकरी करछि हाँ। शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरी সরিলে वो भूली जाए माता पिता को হ্যাঁ ताको विवाह कर গলে बिहा नहीं हेबार आगरु पुआ माने माँ को बापा को सब कथा कहथिबे ए मां কাই হেলা রে বুয়া मुई गाधी जोछे এ বন্ধ কে নেই যাবো বুড়ি মরবু ধুলি নি জানো जो कछे জ কসে লটকি দাবা अंताले ए मामा कुरकुरी उड़े घेनी दे পয়সা নি না তোর বুয়া আনো পয়সা রে सब कथा माँ बापा को कही कर जिबे হ্যাঁ इतार भावर्थ हैला एक चक्कर रथ चालुथिला हाँ। और बेनी चक्कर रथ न चालिला ন চালিলা गुटे चक्कर रथ केनता चालिथिला और दुईटा चक्कर हैला केनता रथ बंद हे गेला বন্ধ बोले হয়ে গেল इंजन बढ़ी जेथिबा गो नहीं 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 गुटे चक्कर गुटे चलबा रथ और दुईटा चक्कर रथ नहीं चलला इतार उत्तर हैला इटा जानि छ হ্যাঁ হ্যাঁ तो एक चक्कर हैला आमे হাই गो मनुष्य जाति হ্যাঁ जदि एकला थिमा बेले माँ बापांकर कथा मानिकर सब बेले चलुथिबा হ্যাঁ হ্যাঁ जदि विवाह जदि करी देमा হ্যাঁ आजि काली सब पिलाकर कथा नहीं कहबान जे गुटे गुटे पिला हेंता थिसन तो बिहा ही सारला पर यार माँ के बापा के समस्त भिन्न भिन्न आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नहीं सजनी रो स्वर्ग राई जे नहीं करिया
আশিস সহায় কাতিনা তাকরি আশিস সহায় কাতিনা বিপদ তরিবা পাই ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলে কাই বলি গো গোবিন্দ গোবিন্দ পদু গড়ু অছি সেই যে মকরন্দ মনিল সেই যে মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি এ নানি ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ মকরন্দ চাহিଥିଲେ জগন্নাথ দাস গোবিন্দ পদু গড়ুছি মকরন্দ লিখি পারিথিতে কি তিন থর কাজে গোবিন্দ লিখলে কে জানিব আগ প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু মনিল তৃতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি জ্ঞানময় কল্পতরু গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ প্রথম গোবিন্দ হচ্ছেন নিজর মাতা পিতা সর্বপ্রথমে মা বাপা কু সেবা কর বলি করে ভাগবত আমার ভাষারে পদে কথা লিখলে কাই বলি গো মা বুয়াকে ছানি করি কলি যুগে পূজা করুছু পুতলা মা বুয়াকে ছানি করি কলি যুগে পূজা করুছু পুতলা হয় গো হেতির লাগি কুকুর যাই করে দেবতা সালে মুতলা মা বাপা ইଆଡେ ভোকে মরি যাউথি হ্যাঁ যদি গণেশ পূজা টিকে कार्तिक पूजा टी आसला হয় গো हजार हजार टंका हमें चंदा करी करी भगवान कर मूर्ति के आनमा माटी टाके पूजा करमा हां और पानी रे विसर्जन হয় গো हेंता पूजा भगवान सुनबे नहीं गो मां बापा के पहला सेवा कर बोली कर भागवत लिखला हां हां ए शुरू ननी द्वितीय गोविंद हेले गुरु হয় गो जिन गुरु लागी हमें आजी काहे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे एते हमें बलांगीर के बलांगीर के हां तो पहला माँ बापा को मानो तापरे द्वितीय रे गुरुन कर सेवा कर হয় গো आ तृतीय रे भगवान कर पूजा कर हां कुकुर गुटे सामान्य लोक नुहे से कुकुर पूर्व जन्म तुमे जानिछ नहीं पुता आको एक दिन करे महायज्ञ एक कॉलेज से हुआ आरंभ मकरन कॉलेज से हुआ आरंभ एथु अंते जहा हेला हो ननंदे एथु अंते जहा हेला हो ननंदे सुन देई करी मन हां गुटे महायज्ञटे आरंभ हैला हला महायज्ञ रे अनेक प्रकार ऋषि मुनि माने आसीथिले आइथिले प्रभुंकर आहुति चालू थाए हां हां यज्ञ रे आहुति देला समय रे गाय घियो डालु था ऋषि मुनि हां माने हां जदी यहाँ रे तो डुप्लीकेट हे गला कली जुगे गाय घियो बाहरु छे के नहीं गो तो गाय घियो जदी हमें अग्नि रे डाली देमा हां बेले केनता बासना होथिबा भाव हां हां भल बासना होती ना की जाउछे हां तो जणे ऋषि टे सही ने पाइले ने पारले आ से गाय घियो के आनी कर तांकर हाथ रे रखी कर चाटी देले হয় গো सब देवता माने देखु तहन सब ऋषि मुनि माने हां हां आ से ऋषि को अभिशाप पे देले देले इडे बड़ महायज्ञ प्रभुंकर नाम यज्ञ चालू छे आहुति चालू थे चालू छे आ तुमे गुटे पशु परिका হয় গো महाश्रेष्ठ ऋषि टे हां घियो के आनी कर ऐठा कर देलो कर देलो चाटी कर तुमे खाई देलो हां जो तुमको हमें समस्त अभिशाप पे देउ देउछु तुमे ठीक संता कुकुर जातिर जन्म हेबो হয় গো आ संता चाटी 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 करे खाएबो सेतिर पई कुकुर माने समस्तंकर ऐठा चाटी चाटी करे हां खासन से ऋषि मुनि थिला पूर्व जन्म रे आउ कुकुर ऊपर जन्म ही करी হয় से चाटी चाटी खाइस খাই हां। সং तेणु करी कर देवता माने अभिशाप कर देथिले बोली करी हां। देवतांकर मंदिर कुकुर जाई करी परिश्रम कर करसी बुझी पारुछ हां। सेटा के हमर भाषा रे लेखा गला तो सर्वप्रथमे माँ बापा को मानो হয় গো सकल तीर्थ तो चरणे हां। बद्रिका जीवी की की कारणे? कारणे की कारण आगो सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे गोविंद 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 पद गलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तबिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपयरे चितम थाओ निरंतरे चितम निरंतरे थाओ कृष्ण बोली जय जाओ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधा बोल
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोलो आउ प्रेम से एक बार कर्तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि हरि बोल ए सुर